चलो कि अली भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इशू ये है कि आपकी सारी रिजर्वेशंस बजा आपके साथ जो ज़्यादती हो रही है वो ज़्यादती है। जो आपके राइट्स हैं वो सारे राइट्स हैं, लेकिन जो पिछले 30 घंटे में ऑपरेशन चलता रहा उस वक्त गिला ये शिकवा नहीं बनता था। आज जो उमर अयूब साहब ने तकरीर की उस पर लोग वाकई उदास हैं और सबका ख्याल ये है कि आज उन्हें सिर्फ और सिर्फ रियासत की हमायत करनी चाहिए बजाय इसके कि वो अपने कपड़े खोल के बैठ जाते हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जावेद चौधरी साहब कुरान अज़ीम शान में सूरह आल इमरान की मेरे ख्याल में आयत नंबर 109 है कि वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रकू, कि आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें और तफर्रुक़ में ना पड़ें। कभी भी हम तफर्रुक़ में नहीं पड़ेंगे। जब भी पाकिस्तान पे अटैक होगा तो हम सब फिर एक होंगे और हम सब एक हैं। और मैं समझता हूं कि कल का जो वाक़या है, बावजूद तमाम सियासी मुखालफतों के, रिजर्वेशंस के, गिलों के, शिकवों के, सब इस एक नुक्ते पे एक हैं और एक हो गए हैं दोबारा से कि जब पाकिस्तान पे हमला होगा तो फिर सब इकट्ठे होंगे अपने इदारों के साथ, अपनी फौज के साथ, अपनी हुकूमतों के साथ। और अपोजिशन ने, हमने ऑफर भी किया है और मैंने भी किया है, हमारी लीडरशिप ने भी किया है कि इस नुक्ते पे, इस इशू पे पाकिस्तान की सलामती के लिए हम अपने इदारों, अपनी हुकूमतों के साथ हैं, लेकिन हुकूमत को भी अपोजिशन को साथ लेके जाना होगा, एतमाद में लेना होगा। मेरे ख्याल में आज अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में आते और वहाँ ब्रीफ करते, वहाँ एतमाद में लेते अवाम को, तो आप देखते कि बड़ी सपोर्ट मिलती है उनको। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि आज का दिन ऐसा है कि हम बिल्कुल, चाहे उमर अयूब भाई हो, मैं हूँ, कोई भी हो, हम सब के दिल दुखी हैं। ये जो बलूचिस्तान में हुआ है, जो खून नाहक बहा है, और ये हमला सिर्फ वहाँ मुसाफिरों पे या हमारे जो फोर्सेस के लोग हैं उन पे नहीं है, ये हमला पाकिस्तान पे है। और जब भी पाकिस्तान पे हमला होगा हम सब यकजान दो कालब होंगे। लेकिन अब इशू वही है कि आज अगर जब उमर अयूब साहब गुफ्तगू कर रहे थे तो उनको चाहिए था कि ओपनली बात करते हैं कि ले जी हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस इशू पे, आप प्राइम मिनिस्टर साहब आए, गवर्नमेंट आए, हम इनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, बैठ के जो दहशतगर्दी का इशू है उसके ऊपर हम एक जामे पॉलिसी बनाते हैं। लेकिन उन्होंने तानाजनी शुरू कर दी थी। अगर आप थोड़ी सी तकरीर उनको देखें तो उन्होंने कहा देखें ये नॉट सीरियस बैठे हुए हैं, ये गैर संजीदा हैं और ये गैर संजीदगी है गवर्नमेंट की जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। साथ साथ उन्होंने अपने जो सारे इशूज़ हैं कि जी जेल के सामने हमें गिरफ्तार कर लिया गया, इमरान खान साहब के साथ ये ज्यादती हो रही है, ये ज्यादती हो रही है, सब लोग मान रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है आज का दिन इस किस्म की चीज़ों के लिए नहीं था। दो बातें मैं करूंगा इस पे, एक छोटी सी बात करके मैं फिर असल इशू की तरफ दोबारा आना चाहता हूँ। ये बड़ी मामूली बातें हैं जिस पे हम बहस कर रहे हैं, असल बात और है कि हमने गिला कर दिया, उन्होंने कर दिया, फलाना कर दिया। देखें ये चीजें होती रहेंगी। उमर अयूब साहब ने अगर कोई बात की है तो उनकी स्पिरिट को समझिए। वो खुद भी इस मुल्क के उन लोगों में से हैं जिनकी फैमिली की कुर्बानी है इस पाकिस्तान के लिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि खुदा न खास्ता वो कोई ऐसी बात करेंगे जिससे कौमी इत्तेफाक राय में कोई कमी आएगी। लेकिन देखिए, जब ये आज का सेशन शुरू हुआ तो मैंने तजवीज़ पेश की और मेरी तजवीज़ से सब ने इत्तेफाक भी किया। मैं उनके शुक्रगुजार हूँ सब दोस्तों का कि आज हम अपना जो रूटीन का एहतजाज है वो नहीं करते और आज हम सिर्फ इस एक इशू पे बात करते हैं। और हम जब सेशन शुरू हुआ तो हम स्पीकर साहब के पास, चेयरमैन साहब के पास गए। इनफैक्ट स्पीकर साहब आज कुर्सी पे नहीं थे, उनको हमने यही कहा कि आज आप हमें इस पे बोलने दीजिए, रूटीन की कार्रवाई ना कीजिए। और इब्तिदा ही से आपने बलूचिस्तान में जो हमला हुआ है, पाकिस्तान पे जो जुल्म अजीम हुआ है, इस पे आप एक स्पेशल आज डिबेट करें। मेरे ख्याल में वहां ज्यादती ये हुई कि रूटीन की कार्रवाई चलाई, हमने एहतजाज किया, फिर वॉकआउट किया, लेकिन हुकूमत टस से मस ना हुई। आज देखिए चौधरी साहब, आज दिन था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके इंटीरियर मिनिस्टर चाहे जैसे भी हैं ओहदे पे, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं, उन सबको आज आना चाहिए था, स्टार्ट लेते और उसके बाद हमसे गिला बनता था कि हमने सपोर्ट किया कि नहीं। मैं कह रहा हूं आपको कि हम सपोर्ट कर रहे हैं। ये मुल्क सिर्फ उनका तो नहीं है, ये मुल्क हम इसके अमीन हैं, हम इसके वारिस हैं। कौम ने हम पे एतमाद किया है, वोट हमें पड़ा है। हम जनरल वो लोग हैं जिनके साथ कौम खड़ी है। और आज अगर आप थोड़ा बहुत ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा गैप है अवाम में या इदारों में, उसको दूर भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि कौम के दिल जो हैं वो हमारे लीडर के साथ, हमारी जमात के साथ धड़कते हैं। और जब इमरान खान ने ये कह दिया कि मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है, इसमें तो दो राय नहीं है। असल इशू की तरफ आते हैं। इशू ये है कि इस वक्त
جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنا بھی کسی کا گلہ ہے، جتنی بھی ریزرویشن ہے، وہ آپ کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ آپ جا کے بندوق اٹھا کے پاکستان کے جو ہے بے گناہ مسافروں پہ، آپ کے فورسز کے لوگوں پہ جا کے آپ اٹیک کریں. یہ کوئی بھی جواز، کوئی قابل قبول نہیں ہے. یہ پاکستان پہ حملہ ہے، اور 27 رمضان کو بننے والا ملک جو ہے یہ عام ملک نہیں ہے. پاکستان پہ حملہ، اسلام پہ حملہ ہے. اس پہ پوری قوم کو اکٹھا ہونا ہوگا. ہاں، سیاسی لیڈرشپ اور عسکری لیڈرشپ کو یہ واقعہ ایک طرف ہو جائے، اللہ کرے اچھے سے ہینڈل ہو جائے، اس کے بعد آپ کو بیٹھنا چاہیے اور سیاسی لیڈرشپ کو اپنے ساتھ جو قوم پرست ہیں ان کو ایک پیج پہ لے کے آئیں اچھا یہ تاکہ فرمائیے دہشت علی گرد صاحب، اکیلے رہ جائیں. پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی اس کا حل موجود ہے؟ کیونکہ سب سے زیادہ آپ کا اپنا صوبہ متاثر ہو رہا ہے، اور وہ صوبہ متاثر ہو رہا ہے جس میں 12 سال سے آپ کی گورنمنٹ ہے، اور وہاں روزانہ کی بنیاد پہ اس ٹائپ کے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں. جو پچھلے دنوں بنو کینٹ کا واقعہ تھا وہ دیکھیں کتنا ہول لاک ہے، اور روز وہاں سے لاشیں آ رہی ہیں، روز وہاں سے لاشیں اٹھائی جاتی ہیں. تو آپ کے پاس کوئی پلان ہے کہ کس طرح اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں، جو صاحب ہم نے پہلے بھی کیا ہے، اور ہمارے دور میں یہ دہشت گردی تقریباً نہ ہونے کی برابر تھی. کابل میں اور پشاور میں، کابل میں، اسلام آباد میں محبت کی فضائیں تھیں، اور ایک عظیم فضا بن گئی تھی کہ پوری اسلامی دنیا کو عمران خان صاحب نے ایک نہیں 2 بار 2 مہینے میں اکٹھا کیا تھا. اور ایک امید بن چلی تھی کہ پہلی بار پچھلے سال 65-70 سالوں میں ایک ایسی حکومت وہاں بن رہی تھی جس کے پاکستان کے ساتھ ایک دوستانہ مراسم بن رہے تھے. پتہ نہیں کسی کی نظر لگی، کیا ہوا، جو ہوا وہ اب لمبی کہانی ہے. اس ایشو پہ آتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے وی ہیو ٹو پٹ اوور اون ہاؤس ان آرڈر. سیاسی لیڈرشپ کو ایک پیش پہ آنا ہوگا. سیاسی یونٹی اور استحکام کی ضرورت ہے. 25 جولائی 2023 کو جب میں پشاور ہائی کورٹ کے حکم پہ نکلا جیل سے، 7 گرفتاریوں کے بعد میں نے ایک بات کی تھی. میں انتقامی بات کر سکتا تھا، میں غصے میں آ سکتا تھا، میں کہہ سکتا تھا کہ نہیں چھوڑیں گے، میں کہہ سکتا تھا کہ ظلم ہوئے فلان ہو. میں نے اپنی کوئی بات نہیں کی. میں نے ایک بات کی ہے کہ ہمیں سیاسی انتقام کی نہیں، سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. جب یہ بیان عمران خان صاحب نے سنا، وہ زمان پارک میں تھے اس وقت، انہوں نے اپریشیٹ کیا، انہوں نے کہا تم نے ٹھیک بات کی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو، سیاسی لیڈرشپ کو آپ باہر لائیے، یہ آپس کی لڑائی کو ختم کیجئے، بیٹھیے ایک پیج پہ. جب سب ایک پیج پہ ہوں گے، قوم بالکل ایک مٹھی ہو جائے گی. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہماری قوم پرست جماعتیں ہیں، چاہے پختونخوا میں ہیں، چاہے بلوچستان میں ہے، یا سندھ میں جو پانی کا ایشو بن رہا ہے، ان کو آپ بٹھائیے، ان سے آپ بات کیجئے. یقین کیجئے جب آپ عوام کو، ان کی ترجمان جماعتوں کو سینے سے لگائیں گے، یہ دہشت گرد تنہا رہ جائیں گے، یہ اکیلے رہ جائیں گے، کوئی ان کو پانی دینے والا نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ قوم پرست جماعتوں کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے، ان کی بات نہیں سنیں گے، ان کی کوئی بات غلط ہوگی ان کو سن لیں، ان کے ساتھ بات کر لیجئے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو مفت کا آپ جو ہے ایک جذباتی کشن، ایک کور دے رہے ہیں ان دہشت گردوں کو. دیکھیں، دہشت گردی کی نہ اسلام میں کوئی اجازت ہے، نہ ہمارے آئین پاکستان میں کوئی اجازت ہے. چاہے جتنا بھی آپ کی ریزرویشن، میں اس پروگرام میں دوسری بار یہ کہہ رہا ہوں، جتنا بھی آپ کو غصہ ہے، جتنی بھی آپ کی ریزرویشن ہے، جتنے بھی آپ ناراض ہیں، یہ آپ کو حق نہیں دیتا کہ آپ اپنی ریاست، اپنے لوگوں کا خون سے اپنے ہاتھ جو ہے وہ رنگے. یہ آپ اس دنیا میں بھی جو ہے آپ کی تباہی ہے، اور اس دنیا میں بھی اللہ کے ہاں بھی آپ کی تباہی ہے کہ آپ فساد فی الارض پھیلاتے ہیں. فساد فی الارض جو ہے وہ قتل سے زیادہ بڑا جو ہے وہ فتنہ ہے، کیونکہ والفتنہ تو اشد من القتل. اللہ خود کہتے ہیں کہ فتنہ پھیلانا جو ہے وہ قتل سے زیادہ بڑا جو ہے وہ ظلم ہے. تو اس ایک نقطے پہ ہم سب ایک ہیں، لیکن ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. خدارا سیاسی اپوزیشن کو آپ کو چلنے سے آپ باز آئیے، اپوزیشن کو، پی ٹی آئی کو نہ کچھ لیے، دہشت گردوں کو کچھ لیے. اس میں پوری قوم آپ کا ساتھ دے گی. اچھا یہ فرمائیے گا علی صاحب کہ جو آپ کے بہت سارے ایسے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جن کا پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی وہ ظاہر ہے جو آپ کی پوسٹیں ہیں اس کو شیئر کرتے رہتے ہیں، اور آپ کے ورکرز بھی ہیں، عمران خان صاحب کی تصویریں بھی لگائی ہوئی ہیں، اور عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں. تو جب یہ ٹرین کا انسیڈنٹ ہوا تو جو انڈیا کا پروپیگنڈا تھا اس کو انہوں نے پھیلانا شروع کر دیا تھا، اور وہ اتنا زیادہ انہوں نے وائرل کیا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر کو بہت بڑی جنگ ہو رہی ہے، اور جو پاکستان کی سٹیٹ ہے وہ چھپا رہی ہے چیزوں کو، حقائق مختلف ہیں، اور وہاں پہ لاشیں ہیں، وہاں پہ تابوت ہیں، اور اس ٹائپ کی چیزیں جو ہے نا پھیلائی جا رہی. تو یہ وہ پروپیگنڈا تھا جو انڈیا کا پروپیگنڈا ہے. تو جو آپ کے اپنے لوگ ہیں یہ کیوں انڈین پروپیگنڈا کا حصہ بنتے ہیں؟ تو آپ کو ان کا احتساب بھی تو کرنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کا جو جینوئن ورکر ہے وہ پاکستان سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنا ایک بیٹا اپنی ماں سے محبت کرتا ہے. ہاں، سیاست میں ہم سے جو ظلم ہوا ہے، ہمارے لیڈر کو جو 600 دنوں سے جیل میں ڈالا ہے، اس کا گناہ یہ تھا کہ اس ملک
किसी मुल्क जिस पाकिस्तान की आप बात करें उसने उस पे स्टैंड लिया था कि मैं इसकी सॉवरेंटी पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, एब्सोल्युटली नॉट कहा था। तो उनका अगर कोई गुस्सा है वो सियासी है, वो कोई फौज के या इदारों के या मुल्क के दुश्मन नहीं है। वो 10 बार पैदा हो जाए, 10 बार मर जाए, फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे। हाँ, ये है कि ये वक्त, मैं इस बात से मुत्तफिक हूं, ये वक्त फिलहाल इन गिले शिकवों का नहीं है। ये वक्त फिलहाल दहशतगर्दी का मुकाबला करने का है, अपने इदारों के हाथ मजबूत करने का है। ये हफ्ता ही गुजर जाए, 10 दिन गुजर जाए, ये चीजें हैंडल हो जाएं, उसके बाद मैं समझता हूं कि ज्यादा बर्डन हुकूमत पे है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि सियासी क़यादत को अपने साथ एक पेज पे लेके आए, उनको बैठाए, उनसे बात करे। और जब तक आप इमरान खान से बात नहीं करेंगे, जो मुल्क का सबसे बड़ा लीडर नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा का एक बड़ा आदमी है, लीडर है, पीछे कौम खड़ी है, उससे आप बात कीजिए। आप जो है, क्या आपकी अना पाकिस्तान की सलामती से ज्यादा बड़ी है कि आप इमरान खान से बात नहीं कर सकते? कितनी कोई आप रगड़ा देना चाहते हैं? आप तो नहीं चुका सके, आप तो नहीं तोड़ सके। अगर आपको ये पता लग गया है कि ना आप कौम को इमरान खान से दूर कर सके, ना इमरान खान झुका, ना बिका, ना हम लोग डरे, ना हमने छोड़ा, तो इसका मतलब ये है कि अब बैठ के बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन इन सारी चीजों से कतई नजर कोई दो राय नहीं है कि जो हुआ है बलूचिस्तान में जुल्म हुआ है, और इस जुल्म के खिलाफ हम बिल्कुल सीधा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। और उन सबको मैं कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ हम ना नून लीगी हैं, ना पीटीआई हैं, ना सिंधी हैं, ना बलोच हैं, ना पश्तून हैं, ना पंजाबी हैं। आपके खिलाफ हम एक हैं, पाकिस्तानी हैं। जो पाकिस्तान पे हमला करेगा वो 25 करोड़ पे हमला है, और इसके लिए हम सबको इकट्ठा होना होगा। लेकिन इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। आज के दिन में जब आपसे मैं बात कर रहा हूं, इस वक्त तक मैं समझता हूं हुकूमत ने वो रोल प्ले नहीं किया जो एक हुकूमत का होता है। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल स्क्रीन से आउट हैं, नजर नहीं आ रहे। ना उनके चीफ मिनिस्टर साहब नजर आ रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर साहब आज पार्लियामेंट में मौजूद थे, उन्होंने भी गुफ्तगू नहीं की। हालांकि कम से कम वो उठ के कोई पॉलिसी स्टेटमेंट देते, वहां एक माहौल बन जाता। लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ नहीं गया, कोई ऐसी बात नहीं है। कल फिर कौमी असम्बली का इजलास है। आई वुड से कि शहबाज शरीफ साहब आए, वहां कौम को, अवाम को एतमाद मिले। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अपोजिशन पाकिस्तान की खातिर हम सियासी इख्तलाफ होगा, लेकिन पाकिस्तान की खातिर हम कभी भी, आप हमें पीछे नहीं पाएंगे। बहुत अच्छी स्पिरिट है अली मोहम्मद खान साहब, और मेरा ख्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को आज जाना चाहिए था, वज़ीर दाखिला को जाना चाहिए था, वज़ीर दिफा को जाना चाहिए था, कौम को एतमाद में लेना था, अपोजिशन को साथ बैठाना चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट ने यह मौका ज़ाया कर दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे आज जो बात कर रही है, दिल से बात कर रही है, और अली मोहम्मद साहब जी की जो आवाज़ है, जो बात है, वो बात है जो प्राइम मिनिस्टर को करनी चाहिए थी। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।